पेश है गुड मॉर्निंग J&K। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के आज के शुमारे में आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। उम्मीद कामयाबी की, कामरानी की और बारगाह रब्बुल आलमीन में जो दिन और रात को तब्दील करता है, दिनों को रोशन करता है, रातों को तारीखी बख्शता है। यही दुआ कि हमारे दिन कामयाबी से भरे हैं और हमारी जो रातें हैं उनमें सुकून हो, आराम हो। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, मगर कुछ दिनों से ऐसा है कि जो हमारी रातें हैं वो भी रोशन है। रोशन इसलिए अशफाक के दिवाली का त्यौहार है। बेशक दिवाली जो है नाज़रीन, दिवाली एक अलामती त्यौहार है। वो त्यौहार है जो तारीकी पर रोशनी की जीत है, जो जहालत पर इल्म की जीत है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। नाज़रीन, जो झूठ पर सच्चाई की जीत है, जो जफा पर वफा की जीत है, जो सब्र की जीत है। और हमारी ओर से, पूरी इस टीम की ओर से, आज चूँकि दिवाली की छुट्टी भी है यहाँ पर कश्मीर में, जो पूरा हिंदुस्तान है उसमें तो पिछले कुछ 10 दिनों से और आगे भी कुछ दिन जो पूजा है, जो इबादत है वो कर रहे हैं और सेलिब्रेशंस कर रहे। छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा है, लेकिन आज हम दिवाली की छुट्टी एंजॉय आज कर रहे हैं। तो हमारी ओर से नाजरीन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबादी है। मुबारकबादियाँ लेंगे, मुबारकबादियाँ देंगे और दिवाली एंजॉय आप भी कीजिएगा। लेकिन ख़ास ख्याल इस चीज़ का रखिएगा कि दिवाली के जो दौरान पटाखे जलाने का जो एक रिवाज है, जो रस्म है, इसे शौक़ से ज़ौक़ से बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, बड़ों की निगरानी में आप एंजॉय कीजिएगा। ये ख़ास ख्याल बड़ों को रखना है कि शौक़ व ज़ौक़ में ऐसा कुछ मामला न हो जिसकी वजह से कोई नुकसान न पेश हो। जी, बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई ने। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बिसात सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। और ख़ुसूसन आज के दिन की मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को मुबारकबाद, चूँकि नियाज़ भाई ने पूरी टीम की तरफ से भी कि वो मेरी तरफ से भी हुआ, चूँकि रोशनी का त्यौहार है। और नियाज़ भाई ने एक बहुत अच्छी बात इसके साथ छेड़ी कि थोड़ा इसमें हम ग्रीन को टच करें, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखें कि फिर पोल्यूशन भी रहता है, फिर पटाखों का नॉइज़ पोल्यूशन भी आता है। और इन चीज़ों से कोशिश करें, गुरेज करें, बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल में लाएंगे, खुशी से मनाएंगे और ग्रीन तरीके से मनाएंगे। माहौल भी साफ रहेगा, हम भी खुश होंगे और मुबारकबादी भी। ये पैगाम हमारी ओर से था। एक और पैगाम जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ओर से जो नाजरीन देखने वाले हैं उनके लिए दिवाली का ये पैगाम है, पेश करेंगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जम्मू एंड कश्मीर के। आप देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। प्यारे दोस्तों, दीपों के त्योहार दीपावली के शुभ और पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर बैंक की पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक आपके जीवन में खुशियां और तरक्की लाने की खातिर हर मुमकिन प्रयास कर रहा है और आपसे किए गए वायदों के मुताबिक अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। पिछले वर्ष के ऐतिहासिक मुनाफे की प्राप्ति को और भी बेहतर
बनाने के प्रयासों में हमने नई ऊंचाइयों को छूने की ठान ली है, जिसके लिए आपका साथ और आपका विश्वास अत्यंत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, आपकी सद्भावना और आपका विश्वास हमारे इरादों को बल देता है। इसलिए आपके साथ से आगे बढ़ते हुए हम उत्तम से उच्चतम सुविधाएं आप तक पहुंचाने का यह सफर जारी रखेंगे। खुशियों की इस दिवाली के दिन जलने वाला हर दीपक अपनी ज्योति से आप सबके जीवन को और रोशन कर दे। दीपावली के पावन अवसर पर हमने 100 दिन दिवाली नाम से एक खास लोन का कैंपेन शुरू किया है, जो 25 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस स्कीम से लाभ उठाकर अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमें अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी दोस्तों, फिर एक और मरतबा इस्तकबाल आप देखने वालों का, और दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक की सीईओ साहब भी आपको ये मुबारकबाद दे रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को तो आगे बढ़ाना है, सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं मौसम का हाल चाल, उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी लवाज़िमात पूरी हो जाएंगे। फिलहाल आपको बताता चलूँ कि आज जो मौसम है बिल्कुल खुशगवार रहेगा, त्यौहार अच्छे से मना सकते हैं आप। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रहने के इम्कानात है। और ट्रैफिक के हवाले से बताता चलूँ कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, और मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में एक मखसूस कट ऑफ टाइमिंग के हिसाब से मिनीमर्ग से श्रीनगर और सोनमर्ग से कारगिल छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से इसी तरह से रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है। जी नियाज़ भाई, हम अपने नाज़रीन को मुबारकबाद तो देते रहें, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है, और कुछ क्या है हमारे पास खास है? जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चलता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो एक वक्फा है, तो वक्फे के उस पार हम और बातें करेंगे, और जो हमारे मेहमान शख्सियत जो आज है उनसे बात करेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कहूँगा कि जो आज का जो प्रोग्राम है वो एक माने खेज प्रोग्राम होगा, उस हवाले से भी बात होगी, और जो अखबारात की सुर्खियाँ हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं, और भी कुछ है प्रोग्राम में। पहले ये वक्फा, देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो यिथ कन अशफाक तो कत करान कि पानी रिवायत पानी फॉर्मेट तमी हिसाब पकनो प्रोग्राम, मगर गो पे याद यह कि चूंकि कत कर आज जुम्हुक मुबारक दोह तो जुम्हुकिस मुबारक दोह आज नवंबर गोडनुक तारीख, माह अक्टूबर गो अदा, तो वक्तस आई तब्दीली यीज कि दोह लटो वारिया, तो इस दोह लटनस सती हसा कोर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यह फैसले वन कि अजकी पे गि स्कूलन हज टाइमिंग चेंज। श्रीनगर तो अम म्यूनसिपल हदूदन मज स्कूल तिम यह 10 बजे पे 3 बजन ताम स्कूलिंग गि टाइमिंग, तो यम अमि हदूद नबर तिहज टाइमिंग रोज 10:30 पे 3:30 ताम। यम जरूरी इतला, चूंकि आज दिवाली हज छुट्टी, तो छुट्टी हंद बायस यह अमलावन इंशाअल्लाह रहमान पगह पे। अत मज खास ख्याल वो यह थवन कि ऑफिस टाइमिंग तो स्कूल टाइमिंग गि रेतस डोडस रेतस क्लैश पान वन, तो तथ मज ट्रैफिक हुकामन खास ख्याल थवन करो कि ये ख्याल थो कि इस प्रोग्राम अत मज इंफॉर्मेशन तुह ताम वातनावान। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन पर ये तब्दीली आ जाती है। सिर्फ मौसमियत आसान कि पे नवंबरस मज वो कि ऑप्शन तब्दीली गसान, टाइमिंग चेंज गसान, फिलहाल गि टाइम कॉन्ट्रैक्ट, मगर अम पे वारियान चीज़न पे तब्दीली तिम तब्दीलियन पे करो हल्का कत, मगर बे एक फिर से वक्फ कर नाज़रीन मोहतरम एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं।
خیر ناظرین تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے تو آز تہ معلوم کہ جمعہ مبارک دہ تو مدحت سرٲیی کران بہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہندس حضورس مز اخ سہ کلام پیش کران اس محبتک اس مودتک آج بھی ہم نعتیہ کلام پیش کریں گے جو ہماری روایت ہے کہ ہم نعتیہ کلام سے ہی جمعہ کا آغاز کرتے ہیں تو سوئن یہ کوشش روزان کہ اس تہ لبو فیض ناظرین تھی تہ لبو فیض بوزو یہ نعتیہ کلام تو وچھان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے این کے سری خدائی ہند مکرم یا رسول اللہ ژٕ چھُکھ سری خدائی ہند مکرم یا رسول اللہ مجسم پارسائی ہند معظم یا رسول اللہ تمنا کعبہ کو سینس سیکھنا کھئی چلم سینس تمنا کعبہ کو سینس سیکھنا کھئی چلم سینس فدا چھی گردنا لینس چکم کم یا رسول اللہ فدا چھی گردنا لینس چکم کم یا رسول اللہ میں از تام آہات اوشما تھوک اچھو مز آب شارا پک میں از تام آہات اوشما تھوک اچھو مز آب شارا پک میں لگت زن بہارن چھک یہ شبنم یا رسول اللہ میں لگت زن بہارن چھک یہ شبنم یا رسول اللہ سٹھا غفلت میں نادانس گیم فضل میں بیزانس سٹھا غفلت میں نادانس گیم فضل میں بیزانس ون روزم تا ابد پانس ون روزم تا ابد پانس یو ہے غم یا رسول اللہ ون روزم تا ابد پانس یو ہے غم یا رسول اللہ یو ہے غم یا رسول اللہ
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یۄس محبتٕچ تہٕ مودتٕچ ڈٲلۍ یۄس حضوٗرِ سرور کائنات أسۍ پیش کٔر صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ کرو یِہے وۄمید کہِ أسۍ تہِ لبو فٲض تُہۍ تہِ لبو فٲض تہٕ بیٚیہِ سۄ ابدی کامیٲبی ہٕنٛز یۄس سۄ زندگی چھِ تتھ منٛز پکو اکھ قدم بٔے أسۍ برونٛہہ انشاء اللہ الرحمان تہٕ سانہِ مُلاقات گژھن پُلصِراتس پٮ۪ٹھ تہٕ سانہِ مُلاقات گژھن یِمن حضوٗرن سۭتۍ انشاء اللہ الرحمان جنت کٮ۪ن باغن منٛز ناظریٖن زندگی ہٕنٛدِس یتھ سفرس منٛز ییٚتہِ پُلصِرات چھُ یہِ چھُ قیامتُک اکھ واقعہ تہٕ مگر پُلصِرات چھُ زندگی ہٕنٛدِس ہر شوبس منٛز وۄنۍ آز کل اسہِ پیٚوان تتھ قہوٕچہِ کھسُن اشفاق زندگی گٔے ماڈٲرن ٹیکنالجی آیہِ تہٕ ٹیکنالجی سۭتۍ سۭتۍ آیہِ اسہِ نٔے یِم چیلینجز برونٛہہ کَنہِ تِمن سارنٕے چیلینجن منٛز چھُ سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیلینج یہِ کہِ اسہِ چھُ آسان یُس ٹیکنالجی سۭتۍ اسہِ گامزُن روزُن وتہِ پکُن أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یُتھُے أسۍ یِمن چیٖزن سۭتۍ کو رِلیٹ پانہٕ ؤنۍ کرو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کامیاب زندگی گُزٲرِتھ تۄہہِ آسہِ ناظریٖن اِشارٕ لوٚگمُت آز کرو أسۍ ٹیکنالجی کہِ حوالہٕ کتھ تمہِ ٹیکنالجی کہِ حوالہٕ سۭتۍ کتھ ییٚمیُک اثر سیٚدِ سیوٚد سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ چھُ آسان ٹھیٖک خٲر مگر پروگرامُک یُس یہِ پنُن فارمیٹ چھُ یہِ پکناوو برونٛہہ تہٕ گۄڈٕ اکھ مۄختصر وقفہٕ تہٕ وقفہٕ پتہٕ یُس أسۍ مُلاقات کرناوو أزکِس مہمانس سۭتۍ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ناظریٖن تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ وقت ووت مہمانس سۭتۍ کرناوو مُلاقات ذرا دِژ مےٚ ہِنٹ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز کہِ اسہِ چھُ ٹیکنالجی کہِ حوالہٕ ہیٚچھُن کیاہ چھُ ہیٚچھُن کہِ آز کل چھُ بوٚڑ اکھ مسلہٕ سایبر سِکیورٹی ہُنٛد تِم کرٛایم چھِ گژھان یِم ڈِجٹلی کرٛایم چھِ گژھان اسہِ چھنہٕ معلوٗم آسان ناظریٖن کِہینۍ مگر دیٖن تہِ چھُ یی ونان کہِ اسہِ ہسا چھُ وقتس سۭتۍ سۭتۍ پکُن ییٚلہِ أسۍ وقتس سۭتۍ سۭتۍ پکو اسہِ چھِ تِم رموٗزات ہیٚچھِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ پنٕنۍ سٲنۍ زندگی بہتر گژھِ سانہِ زندگی منٛز آیہِ سہوٗلت ٹیکنالجی کہِ وجہ سۭتۍ مگر امہِ سۭتۍ آیہِ تِم چیٖز تہِ یِمو سۭتۍ اسہِ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان چھُ گژھان تُہۍ چھُو آز کل خاص بوزان کہِ فلٲنۍ نفرس ہسا گوٚو نۄقصان فلٲنۍ نفرس ہسا آیہِ اکاونٹہٕ منٛز پونٛسہٕ کڑنہٕ فلٲنۍ نفرٕ سٕنٛدِس عزتس یا مالس ہسا چھُ خطرٕ آسان امہِ ڈِجٹل یُس أسۍ فالو سۄ وپٲرۍ اِنوالو ڈِجٹلایزیشنسٕے منٛز تہٕ یہِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ زاننہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اکھ مٲہِر سایبرٕکۍ اکھ پروفیسر تہٕ اکھ مُدرِس سٲنِس یتھ پروگرامس منٛز سیٖنیر اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٗٹر ساینس کشمیٖر یونیورسٹی ڈاکٹر فہیٖم مسعوٗدی السلام علیکم تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم أزکِس یتھ پروگرامس منٛز یِتھ کٔنۍ زن ذرا اَسہِ ژینوٕنۍ دِژ ناظریٖنن کہِ آز کرو أسۍ سایبر سِکیورٹی حوالہٕ ذرا کتھ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو امیِکۍ مٲہِر تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ پتہٕ ذِمہٕ دٲری گژھان کہِ ناظریٖنن تام تہٕ یِم عام سٲنۍ سِٹیٖزنز چھِ شہری چھِ تِمن تام واتناوو انفارمیشن ٹیکنالجی ہُنٛد یُس مُثبت زاویہِ چھُ سُہ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ استعمال تہٕ یُس امیُک منفی چیٖز چھُ تمہِ نِش کِتھ کٔنۍ روزو أسۍ دوٗر انشاء اللہ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تفصیٖل سان کتھ مگر گۄڈٕ چھُ میون عرض یِہے کہِ ڈاکٹر فہیٖم مسعوٗدی صٲب یِم چھِ وٕنکیٚس سیٖنیر اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٗٹر ساینسٕکۍ اتھ منٛز آسہِ اکھ سفرس آسہِ کینٛہہ وقت لوٚگمُت اتھ منٛز آسن کینٛہہ نشیٖبہٕ فراز روٗدمٕتۍ تِمن مُتعلق ؤنۍتو أسۍ تعلیٖم و تربیتُک کیٛاہ معاملہٕ اوس لسُن بسُن کتیُک چھُ تہٕ أسۍ گژھِ ہا تھوڑا اشتیاق یُس چھُ آسان اَسہِ ناظریٖنن تِمن تام واتناوو أسۍ جی شکریہ نیاز صاحب یہاں اس دعوت کے لیے نیاز صاحب میں قصبہ سوپور میں میری برتھ ہوئی تھی جی اینڈ میری انیشل اسکولنگ جو ہے سوپور کے ہی ایک ماڈل پبلک اسکول میں ہوئی تھی ارلی 90s میں جب وہ ٹرمل کا پیریڈ رہا اس پیریڈ میں میری جو کیا کہ تھوڑا سا یہاں سے باہر ہو کے تاکہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہاں تو اس وجہ سے سوپور سے تھوڑا سا باہر ایک علاقے میں ایک لوکل اسکول تھا مخدومیہ پبلک اسکول کے نام سے وہاں پہ یہ کنٹینیو رہا 2-3 سال اور اسی بیچ جو ہے میں واپس آیا سوپور قصبے کے مسلم امیٹی جو ہے ایک مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ نام کا اسکول ہے وہاں پہ میں نے کمپلیٹ کرا اور وہیں سے سوپور سے جو ہے میں نے اپنا 11th اور 12th بھی کمپلیٹ کرا یہاں پہ میں نے جو ہے کمپیوٹر سائنس میں اپنا سوئچ کیا
did my bachelor's computer science में from government degree college बारामूला, और फिर मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में from University of Kashmir. उसके बाद 2010 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ एंड यहाँ से मैं जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया फॉर माई PhD जी, फॉर माई डॉक्टरेट जी. और वहाँ पे मेरी 2 फेलोशिप्स थी. पहली फेलोशिप मेरी थी 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पालो है ब्राज़ील से, जहाँ मैंने पहली फेलोशिप कंप्लीट करी. और फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी फेलोशिप थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ रेन थी फ्रांस में. 2014 में जो है मेरा PhD कंप्लीट हुआ था और 2014 में ही मैं सऊदी चला गया जी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जीजान यूनिवर्सिटी में. वहाँ ऑलमोस्ट 2 साल काम किया मैंने और इसी दरमियान जो है मेरी सिलेक्शन हुई थी यूनिवर्सिटी कश्मीर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. तो वहाँ से स्विच करके वापस हाँ तब से मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा हूँ. तवील सफर में एक बात थी, क्योंकि आप बहुत सोबर बोलते हैं माशाल्लाह. एक तो ये चीज़ भी जानी गई कि बचपन से ही कम शरारती थे और इसी तरह से रहते थे. और दूसरी चीज़ ये कंप्यूटर साइंस में स्विच उन्हीं दिनों 12th के बाद ही कर, पहले से ही शौक था कि टेक्नोलॉजी की और चलूँ, इसी में चलूँ, या फिर कुछ और वजूहत बने? चूंकि यह जोड़ा बह अम सवाल ब्याह कथी कि ऑफ द कैमरा कत कर शौकत शफी सोब सहफी सोपोरी सोब तुहद अदबुक गरान अत मज तुह टेक्नोलॉजी कुन सफर सवाल मोन सवाल तो यही, मगर मोन ये तर्ज कि अदबी गरा इलमी गरा ठीक यमो खदमत कर्म शौकत शफी सोब वनकस त खदमत करान फिक्शन राइटर गिल्ड के हवाल पत टेक्नोलॉजी कुन शिफ्ट ठीक ये अलाक तिमन दोहन असर युथ किन तुह पन शौक? अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ चीज़ उसमें अल्लाह ताला से ब्लेसिंग रूज वो था कि जैसे आपने मेंशन किया कि एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड था फाइनेंशियली, लेकिन इल्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच था माशाल्लाह. तो और आज भी लतीफ़ साहब भी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व जी. और फिर उसके बाद जो है जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं तो वो बारामूला कॉलेज में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करते हैं मास कम्युनिकेशन में. अच्छा, मास कम्युनिकेशन जी. और उन्हें दोनों जो है लॉन्च हुआ एक कोर्स कंप्यूटर साइंस का इन द फॉर्म ऑफ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो जी बिल्कुल बिल्कुल 3rd बैच था हमारा. तो उनकी वो वहाँ पे जो जी एंड दैट वाज प्राइमरली जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरा वहाँ पे शिफ्ट हुआ इनटू टेक्नोलॉजिकल साइंसेस. बहुत खूब. और उन दिनों यहाँ पर उस लिहाज से सिर्फ ये नहीं, जब आपने बैचलर्स कंप्लीट किया PG, क्या उन दिनों अच्छा खासा ये माहौल था इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के हवाले से कश्मीर में कि बच्चे इसकी ओर रुझान स्कोप या नो ट्रेंड टाइम विजन एक मेजर इशू इवन मैं आज भी बात करूँगा अच्छा मेजर इशू में कश्मीर में कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है. और ये तब से ही कंटिन्यू चल रहा. हालांकि अशो या रंगरेट्स में कि इंडस्ट्रीज IT इंडस्ट्रीज IT पार्क है वहाँ पे, तो मगर वन तथ स्केल पे किए. बट फॉर्चुनेटली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स खतर ये रोजान कि ऑलमोस्ट हर कुछ डिपार्टमेंट या हर कुछ प्रोफेशन में कंप्यूटर साइंटिस्ट जरूरत पेवान. तो ये मेजर चंक सोन तब मजान एब्जॉर्ब गसान. मगर उस इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट सह वन पर्टिकुलर जहन गो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर. मिसाल के तौर पर तुह चूंकि तुह इस्तिकामत सान पोरू तुह कोर पे PhD पे गयु तुम इल्म तदरीस कुन तुह ऑलरेडी ये माहौल गर तुम मुदरिस गर तुम बनियायु असिस्टेंट प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह. मगर यूजुअली यम असिस्टेंट प्रोफेसरन हिंद पोस्ट या टीचिंग मज पोस्ट इन हुंद तादाद तूत क्या चूंकि तुम सऊदी अरब तर्नोमुत ये पर्नोमुत यम कैंपस रिक्रूटमेंट कमेटी गसन या यस IT इंडस्ट्री ये डेवलप गसन. मिसाल पे बेंगलोर IT हब बनोमुत ये मौसम बड़ मुवफिक नेबरमन कस्टमरन खतर तिम हेकन ये IT इंडस्ट्री डेवलप कर. मगर नागुजर हालात की वजह से गई न डेवलप कहें. वनकस कूत स्कोप ये IT इंडस्ट्री डेवलप गसित बे कैंपस रिक्रूटमेंट कत इंपॉर्टेंट अकिस कॉलेजस खतर ताकि एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो सह बढ़. अगर इस कंपेयर करो वीकेंड टाइम्स कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स एक बेटर माहौल कि नई नई इंडस्ट्रीज हेकन लॉन्च गसित एज करंट टाइम्स क्या टर्म माइल्स थोड़ा सा रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट. तो बेशो पावर बैकअप से हम चीज थोड़ा सा रेस्टोर करने में बेटर पोजीशन.
سو اکھ اصل اپرچونٹی چھُ کہ اگر ییٚتِکۍ لوکلز یِم چھِ نیٚبرٕ کٲم چھِ کٔرمٕژ انڈسٹری یوٗ ایس بیسڈ کلاینٹس تِمن چھُ تِم ہٮ۪کن اکھ اٹس اے گُڈ ٹایم فار دیم ٹو کم بیک سرو دیئر مدر لینڈ ہاں پننہِ انڈسٹریز کینٛہہ پنٕنۍ کلاینٹس سیٹ اپ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یِم پنٕنۍ سٲنۍ لڑکہٕ گژھان چھُ تِمن ہٕنٛز ایمپلایبلٹی یُس تِمن ییٚتہِ یُس ہیوٗمن رِسورس بنہِ سُہ بنہِ تِمن سستہٕ تہِ ایز کمپیٲرڈ ٹو سُہ اکھ ایڈوانٹیج چھُ زبردست ایٹ اے مچ لیسر پرائس پرائس تو گوٚو اکھ فارچُنیٹ بلیسنگ ان ڈسگائز واز دیٹ کہ یُس کووِڈ گوٚو اَمہِ سۭتۍ یُس ورک فرام ہوم کلچر سٹارٹ گوٚو سو دیٹ واز اے ریلیف ایٹ لیسٹ سانہِ سٹوڈنٹ خٲطرٕ کیازِ کہ موسٹ آف آور اسٹوڈنٹس ناؤ ورک فرام دس پلیس اونلی اور بہت اچھی اچھی کمپنیز میں جو ہے کام کر رہے ہیں. بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز چھِ ٹی سی ایس چھُ انفوسس چھُ وپرو چھُ یا یِژھ ہِش سافٹ ویئر مہندرا ٹیک وغیرہ چھُ چوٗنکہِ مُمکِن چھا ییٚتہِ کہِ یونیورسٹی کہِ یا یِم تہِ تعلیٖمی اِدارٕ ییٚتہِ چھِ تِہنٛدِ کولیبریشن سۭتۍ گژھن ییٚتہِ اصل کیمپس پلیسمنٹ تہٕ پتہٕ یا ییٚتہِ ہٮ۪کن تِم پنٕنۍ سینٹٲرز کھُلٲیِتھ یِم نہٕ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین از اٹ پاسبل فار کہ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کٲم گژھٕنۍ. ایبسلوٹلی جو بھی یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ریکروٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے سی سی پی سی ہے ہماری یونیورسٹی آف کشمیر میں آئی بلیو پرسنلی کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں اپروچ کرنا ہوگا ان انڈسٹریز کو فار کیمپس پلیسمنٹ پرپزز یا ان کے آف شوٹ جو بھی ہیں انڈسٹری کے سبلیٹس ہیں وہ یہاں پہ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پرٹیکولرلی نیاز صاحب آف تو یہ ایکسپیرینس کہ ایز اے کٲشر اسٹوڈنٹ وی آر ویری ہوم سک ناٹ اونلی اس سون پیرنٹ تو ییٚمہِ ساتہٕ أکِس سٹوڈنٹس ونان کہ آپ دہلی جاؤ یا بنگلور جاؤ تو یو ول پریفر کہ اکھ لو رینج جاب مگر کشمیر سے گوٚژھ مےٚ آسُن. ہاں وہ چیز ہے ہمارے تو اس لیے کہ تیٚلہِ چھُ چوٗنکہِ یہِ آئی ٹی انڈسٹری ہٮ۪کون آپریٹ کُنہِ تہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ تہٕ کلاینٹ ہیٚکہِ یوٗ ایسُک تہِ ٲسِتھ کلاینٹ ہیٚکہِ برازیلُک ٲسِتھ افسافرُک تہِ مُمکِن چھُ کہ ییٚتہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ خاص کٲم کرنٕچ ضروٗرت. پٔتمٮ۪ن کینٛہن ؤرین منٛز کیمپس پلیسمنٹُک چوٗنکہِ أسۍ گژھو سایبر سِکیورٹی کُن تہٕ وۄنۍ چوٗنکہِ تُہۍ چھِو مُدرِس أسۍ چھِ ییٚتہِ غنیٖمت زانان کہ تِہنٛد سوالن نیرِ اَسہِ جواب. اگر پٔتمٮ۪ن کینٛہن ؤرین منٛز کیمپس پلیسمنٹُک ریشیو بڑیومُت چھُ اگر أسۍ خاص کٔرِتھ وۄنۍ تُہنٛدِ ڈپارٹمنٹٕچ کتھ کرو کمپیوٗٹر ساینسٕچ کتھ کرو چوٗنکہِ مےٚ باسان مےٚ چھُ ایڈ وٕچھمُت پٔتمہِ ؤرۍ یہِ شاید کُنہِ کمپنی ہُنٛد کہِ کیمپس پلیسمنٹ ہسا گٔے کمپیوٗٹر ساینس وغیرہ تمہِ حوالہٕ ڈپارٹمنٹ کیٛاہ کٲم کران. کیمپس پلیسمنٹ ایز ان کہ نیبرٕ پٮ۪ٹھ ڈائریکٹلی کمپنی اَسہِ نِش کیٚنٛہہ ہاں مگر یہ کہ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو پلیس ہوئی پچھلے 3 سال میں وہ ریشیو بڑھ گیا. ہاں کمپیریٹلی وہ ریشیو بڑھ گیا کہ زیادہ کو زیادہ اسٹوڈنٹس ون آف آور اسٹوڈنٹس ہی از ان مائکروسافٹ رائٹ ناؤ ایک اور جو گوگل کے ساتھ بھی اس ٹائم کام کر رہے ہیں. ہمارے 6 اسٹوڈنٹس آلموسٹ آئی بلیو جنہوں نے آئی آئی ٹی جوائن کرائے پچھلے سال تو ٹیکنیکلی سُہ چیز بڑیو کمپیریٹولی بٹ بیٚیہِ زیادٕ کٲم کرنٕچ چھِ ضروٗرت پرسنلی. جی جی یا پھر یہ چیز بھی اگر کمپٹیشن لیول میں کہاں ہمارے بچے پہنچے کہ یُس زن امہِ برٛونٛہِم کمپٹیشن لیول ٲس اس میں اب ہمارے بچوں کو آسانی ہو گئی اس چیز سے جتنا بھی ٹائم میں نے باہر گزارا چاہے جورنگ میں ماسٹرس یا جورنگ میں ڈاکٹریٹ یا جورنگ میں جاب ایز ویل جب میں یہ بات بتاتا ہوں میں بہت ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ جو میں نے مائنڈس دیکھے وہ میں نے دیکھے کشمیر سے آتے ہیں. ہاں لیکن ایک چیز جہاں پہ ہم پرسنلی لیک کرتے ہیں وہ ہمارا ایکسپوجر لیول. ہمارا ایکسپوجر لیول اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ انٹرویو میں مجھے کیسے جو ہے سیٹ اپ کرنا ہے ڈیل کرنا ہے. ہماری ٹیکنیکل نالج وی آر گڈ ایٹ اٹ ریئلی گڈ ایٹ اٹ وین اٹ کمس ٹو ٹیکنیکل نالج لیکن اس چیز کو میں نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے وہاں پہ میں اسٹرگل کرتا ہوں. آپ نے بہت زبردست بات کی أسۍ وَنو سمپل یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی مگر اتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کیا چھا ضروٗرت کہ ٹیک فیسٹس یا ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ڈفرنٹ کالجن منٛز چوٗنکہِ اَسہِ چھِ وۄنۍ ضروٗرت اَسہِ چھِ وۄنۍ پننہِ یۄس یہِ مٲج کٔشیٖر چھِ اَسہِ چھُ کانٹربیوٗٹ کَرُن کینٛہہ ڈپارٹمنٹلی یا یِم نیٚبرٕ آئی ٹی کمپنین منٛز آسان تِمن تہِ پزِ کَرُن کہِ تِم دپن کہِ نہ حظ کشمیٖر یونیورسٹی گژھِو پلیسمنٹ کرنہِ آئی یو ایس ٹی گژھِو پلیسمنٹ کرنہِ سی یو ایس ٹی گژھِو پلیسمنٹ کرنہِ امہِ حوالہٕ ٹیک فیسٹن ہٕنٛز ضروٗرت یا انٹر کلچرل ایکسچینج جو اسٹوڈنٹس کا رہتا ہے آئی ٹیز میں بھیجیں انہیں این آئی ٹیز میں بھیجیں انہیں تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کچھ کام کر رہا ہے کہ انٹر کلچرل ایکسچینج ہو ٹیک فیسٹس ہو یا اسپورٹس میٹس ہو یا کوئی بھی ایسی میٹ ہو جس سے ہماری ایکسپوجر لیول میں تھوڑا اضافہ ہوگا. میٹر آف فیکٹ یونیورسٹی آف کشمیر جو ہے بہت سارے ایسے پروگرامز آرگنائز کر رہی ہے. ایک ایسا ہی ٹیک فیسٹ جسٹ لاسٹ ویک ہمارا کمپلیٹ ہوا این آئی ٹی میں جہاں پہ ایک بہت لارج اسکیل ایونٹ ایک رہا. بہت کیپنگ پیس ود دا ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی آف کشمیر جو ہے
कल ही एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसका एंट्रेंस हुआ. वी आर स्टार्टिंग ए 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ऑन इट. एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जहाँ पे हम 12th लेवल के बच्चे को जो है डिपार्टमेंट में लाएंगे और 5 साल तक उनको खाली एक टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा उसी में ही ट्रेन करेंगे. एंड कीपिंग इन व्यू की जो मार्केट है इस टाइम, तो वी बिलीव कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं इनके लिए जो है नेक्स्ट 10 से 15-20 साल जो है सिक्योर है मार्केट में जॉब वाइज. जो ये आपने बात छेड़ी है, चूंकि यूजुअली कम वुचान, यूजुअली कोर्स करान कंप्लीट, ग्रेजुएशन करान, पत मास्टर्स करान, पत PhD करान, मगर बाज वक्त इंडस्ट्री में सो रिक्वायरमेंट आसान कहीं तो सारी हेकन उस्ताद ते बनित क्या, मतलब यूनिवर्सिटियन में कत्या पोस्ट नेरान. तमे हवाले स्टूडेंटन क्या तुहज इंफॉर्मेशन कि पढ़ाई सत पन स्किल ती बे एनवायरमेंट नेबरिम वुचमुत, क्योंकि तुह अलीगढ़ ते पोर्मुत, पत तुह अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी ते सर्व कोर्मुत, तो युस तत वुचान स्टूडेंटन नहज सो कम आय गस आसनी. बेसिकली एक अच्छा चीज़ जो लास्ट 2-3 साल में हुआ वो ये कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज पे है. और वहाँ पे जो फैसिलिटीज रखी गई कि मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स का, कि अगर आपको रियलाइज हो जाता है बाय द एंड ऑफ 2nd ईयर या बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर कि मेरे में एक रिक्वायर्ड स्किल जो है आ चुकी है, अब ये चीज़ मुझे आ जाए, और ये जो है जॉब ओरिएंटेड स्किल है, आप एजुकेशनल सिस्टम से एग्जिट लेके अपना जॉब ले लें और जब आपको अगर लेटर ऑन लगे तो वापस आ जाए सिस्टम में और वो कंप्लीट करे. तो एक बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट थी एजुकेशनल पॉलिसी में और स्किल्स को लेके. जो शुक्रिया बहुत इस बात का हमें मतलब रहनुमाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब हम इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक मुख्तसर सा वक्फा आपकी इजाज़त से लेंगे वो, और उसके बाद हम जो आपका जिसमें आपको महारत है साइबर सिक्योरिटी, उस पर अब अभी गए ने उस पर हम बात करेंगे. नाज़रीन पहले ये मुख्तसर सा वक्फा देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. जी नाज़रीन मोहतरम इस्तकबाल, आप सभी देखने वालों का प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK. और आपको बताता चलूं कि आज जो ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किए हुए हैं ये हैं डॉक्टर फ़हीम मसूदी साहब, जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी में, अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. इनसे ये जो सिलसिले कलाम है, ये जो कारामद बातें, खूबसूरत गुफ्तगू है, ये जारी रहेगी. पर उससे कबल आप तक पहुँचाते अखबार की सुर्खियाँ. मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़नामा है, आगाज़ इसी से करता हूँ. अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज होकर एक खबर छापते हुए लिखता है कि कश्मीर की पहली बस्ती के बतौर दर्ज केरन का बोर गांव 1990 में वजूद खत्म होने के साथ ही तारीख की बोल बलैयों में खो गया. सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद लेकिन जमीन पर कहीं नहीं. जी नियाज भाई. जी मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं कि हाई कोर्ट क्लोजेस द PIL orders hassle free movement of the ambulances. जी अशफाक. एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में स्पोर्ट्स के हवाले से खबर अखबार लिखता है जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 273 रन से शिकस्त दे दी. एक और खबर इसी अखबार से, न्यूजीलैंड की सीरीज हारना तकलीफ दह है लेकिन सिर्फ बल्लेबाजों पर इल्जाम नहीं लगा सकते, कोच गंभीर. जी क्रिकेट की शायकीन के लिए खबर. जी और मेरे लिए भी अखबार है, लिखते हैं गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन बॉर्डर far-flung areas. Satish Sharma assures 20% of DA in favor of Jammu and Kashmir RTC employees. आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा बॉटम लाइन पर खबर छपी है. विद द पीपल अनवान के तहत अखबार लिखता है, विद इमरजेंस ऑफ न्यू फ्रॉड स्कैम पुलिस अर्ज जनरल पब्लिक टू एक्सरसाइज caution, follow safety measures and contact 1930 to rein such incidents in Kashmir. ये अच्छी खबर है और इसी हवाले से आज बात भी करेंगे. मेरे इस हाथ में आखिरी अखबार है कि छानपुरा बाईपास के करीब दिन दहाड़े सनसनीखेज वाकया, नौजवान की जानिब से अपना गला काट कर खुदकुशी की कोशिश, सदर हस्पताल में हालात मुतगीर, तहकीकात शुरू, पुलिस. अम ब्रोह नाजरीन कत करान कि सानी जिंदगी मज ये सहूलियत आई, तत वह इत पे क्राइम गसान, अमुक वजह मोल
پھہلومُت چھُ آسان تہٕ پَتہٕ یُتھُے أسۍ تحقیٖق چھِ کران بیشتر چھِ آسان تِم کرٛایم یِم ڈِجٹلی اَسہِ سٲنِس عزتَس یا سٲنِس مالَس یا سٲنِس جانَس اَسہِ کُنہِ طریٖقہٕ کانٛہہ تکلیٖف واتناوان چھُ ییٚمِکۍ نٔتیٖجہِ یِژھٕ ہِچہِ خبرٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ آز مٲہِر ڈاکٹر فہیٖم مسعوٗدی صٲب یِم کہِ سیٖنیَر اٮ۪سِسٹنٛٹ پروفیسر کمپیوٗٹر ساینس چھِ تہٕ سایبر سِکیورٹی تہٕ سایبر یُس یِم اَمِکۍ معاملات چھِ یِہِنٛدۍ اَمِکۍ مٲہِر چھِ یِم أسۍ زانہو تۄہہِ نِش أسۍ گژھو وۄنۍ پنٛنِس ٹاپِکَس کُن اَسہِ کَرِ اَمہِ علاوٕ تہِ کینٛہہ معنی خیز کَتھٕ سایبر کرٛایمٕچ اگر أسۍ وٕچھو سایبر کرٛایم گوٚو کیٛاہ یا سایبر سِکیورٹی گٔے کیٛاہ عام فہم زبانہِ منٛز یِم سٲنۍ ناظریٖن چھِ یِمن تام واتناوو تُہۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اَتھ منٛز رِسٲرٕچ تہِ کران تحقیٖق تۄہہِ آسہِ پَے ییٚتہِ یعنی اگر أسۍ پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَرو کم کم چھِ تِم چیٖز یِم سایبر کرٛایم کِس زُمرس منٛز یِوان چھِ کانٛہہ تہِ سُہ کرٛایم یُس کرنہٕ یی اِن دِ فارم آف سایبر وٲلڈ سایبر وٲلڈ یعنی کہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پنٛنِس فونَس پٮ۪ٹھ اکھ اِنٹرنیٹ کنیکشن چھُس سٹارٹ کران یا پنٛنِس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرس منٛز انٹرنیٹ سٹارٹ کران چھُس اسینشلی میں پارٹ بنتا ہوں ایک بہت ہی بڑے ورچوئل کا ایک ورچوئل ورلڈ کا جس کو سائبر ورلڈ کے نام سے یہاں پہ جو بھی کرائم ہوتا ہے ان دا فارم آف این چاہے وہ آپ سے پیسے لیے جائے چاہے آپ کو اسٹاک کیا جائے چاہے آپ کو کسی طرح سے ہیرس کیا جائے چاہے جو ہے آپ کو دھمکیاں دی جائے کسی بھی طرح کے کرائم کو اگر اس سائبر ورلڈ میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اچھا کامنلی ونان یہ سائبر کرائم سو کشیر مز کشیر لینگویج مز آسان بنانے خاطر اگر موبائل فون تھرو یا اگر میں سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹ تھرو چاہے فیس بک آسے چاہے انسٹاگرام آسے اگر میں ڈیجیٹل بینکنگ تھرو اگر میں انٹرنیٹ بینکنگ تھرو میں خلاف کانٛہہ تہِ کرائم کرنا کامنلی ویل سی اٹس اے سائبر کرائم کانٛہہ تہِ نۄقصان واتہِ کانٛہہ تہِ نۄقصان یی واتناونہٕ بہٕ وَنہٕ کامنلی یہِ چھِ سایبر کرائم تہٕ ملٹِپل کیٹگریٖز چھُ مثال پٲٹھۍ ہاں بہٕ کَرٕ سٹارٹ پلیز اکھ کامن اکھ سائبر کرائم حظ چھُ نیاز صٲب جو آلموسٹ 3 مہینے پہلے یہ ٹرم ایگزسٹ ہی نہیں ہو رہی تھی اچھا ٹھیک اگر آپ پرابلی ایم شیور کہ آپ کو پتا ہوگا یہ چیز کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا پہلی بار میں نے دیکھا ان کو کہ ایک کرائم کے ریلیٹڈ وہ ڈائریکٹ جو ہے فیلو سٹیزنس کو ایڈریس کر رہے تھے اور انہوں نے ود ایگزامپلز اینڈ ود سپورٹنگ ویڈیوز اس بارے میں بات کری آلموسٹ فار 10 منٹس وی ہیو سم تھنگ نیو جس کو ہم اب ڈیجیٹل اریسٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ ٹرم جو ہے جب میں نے پہلی بار 3 مہینے پہلے سنی میں نے اس کو کائنڈ آف برش آف کیا میں نے کہا کہ ون آف اے کائنڈ انسیڈنٹ ہے ہو گیا ہوگا تو لیکن ہاں بہت تھریٹننگ بنائے پچھلے 4 مہینے میں وی ہیڈ فیو میجر کیسز جن کو میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیڈ کیس ان گڑگاؤں ایکس آرمی جنرل واز ڈیوپڈ آف سم 1.5 crore rupees ایکس آرمی جنرل دین وی ہیڈ ون ڈاکٹر فرام ڈیلی لیڈی ڈاکٹر تھی ان کے ہسبینڈ ایکسپائر ہو چکے تھے اور ان کی جو بینیفٹس تھے وہ ان کے پاس ان دا فارم آف جو فائنینشیل بینیفٹس تھے اور خود وہ ریٹائر ہو چکی تھی شی واز ڈیوپڈ آف 88 lakhs ارشیتن لچھن ہُنٛد نۄقصان امہِ برونٛہہ ووٚنوٕ تۄہہِ آرمی جنرل ہُنٛد مطلب یہِ چھُ سِکیورٹی ہُنٛد پیٖک تِم نفر یِمن نِش أسۍ ایکسپیکٹ کران چھِ یِم ویل ایکوینٹڈ آسان باخبر آسان میں نے ریسنٹلی میں معذرت خواہوں ایک نیوز پڑھی تھی اسی حوالے سے ڈاکٹر اوسوال صاحب جو بڑی انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ایک کرائم پیش آیا تھوڑا سا آدھا منٹ میں لے لوں گا تمن کوٚر کٲم کہ ان کو ویڈیو کال آئی اور بتایا گیا کہ ژےٚ چھُتھ کوٚرمُت ہیر پھیر یِتھ پٲٹھۍ کچھ ٹیکس کچھ کسی معاملے میں اور آپ کو اب اس معاملے میں آپ یہ جیل ہوں گے اور آپ ابھی ڈیجیٹل کورٹ روم ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں آپ پہ بلیو کیوں کروں انہوں نے بتایا ویڈیو کال پہ دیکھو میں سائبر پولیس کا آفیسر ہوں یہ کورٹ روم ہے یہ CJI صاحب کی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کچھ ویڈیو دکھا یہ بھی یہاں پر موجود ہے ہمیں یہ کیجیے پھر اس میں رشوت میں 7 crore روپے لے لیے ان سے اور 7 crore میں پھر سائبر سیکورٹی نے اس میں آ کے سامنے یہ قدم رکھا اچیومنٹ تھی بڑی 5.5 crore روپے واپس ریکور تو کشمیر کے پرسپیکٹو میں اف آئی ٹاک اباؤٹ اٹ تو ٹو پٹ اٹ ویری سمپل کشمیری اتھ منٛز چھُ دیٹ کہ تُہۍ چھُو نیاز اکھ فون کال یِوان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ فون کال اٹینڈ چھُو کران تۄہہِ چھُو بٕتھِ نفر کران پنُن پان انٹروڈیوس اکھ نارمل पुलिस ऑफिसर मे बी SI रैंक का पुलिस ऑफिसर हैं एंड वो आपको एक नॉर्मल क्राइम के रिलेटेड आपसे बात करते हैं कि यह सब वी बिलीव कि आपने जो है आपके फ़ोन नंबर से थ्रेट कॉल गई है किसी को, आपके यहाँ से जो है कोई हैरेसमेंट बेस्ड मैसेज चला गया है किसी को,
اینڈ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کو بڑا کانفیڈنس میں کوئی نہیں چیز کی مگر اوبویس سائیکالوجیکل ڈر روزان کہ پولیسن کور میں فون تو کہیں پرابلم تو آپ جو ہے یو ٹرائی ٹو کہ تھوڑا سا اسے نکل جاؤں میں کسی طرح سے نفسیات ہاں سو تھی کوشش کران رکس کران کہ منز کور کی ٹرائی ٹو ایشور کہ بہت انوالو روزمت کی تو اور وہاں جو آفیسر سو کالڈ کوٹ ان کوٹ آفیسر اس سے کت کران سہ تھوڑا سا نا سہ ریلیف دان کہ مجھ باسان کہ یہ تہ کورمت کی بٹ اٹ سیمز لائک کہ تہد نمبر ما شاید استعمال گومت تو تہ عادت آپ کی بیسک ڈیٹیل رکھتے ہیں وہ تھی فلان جائے روزان بالکل بیسک ڈیٹیل جو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے تو بس کر ٹو کلوز دس کیس بہ کر سینئر آفیسر سے ساتھ اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس کو کیسے بات کریں تو جب آپ کی بات ہو تو یہ جو ہے آپ کو بلایا جاتا ہے پہلی بات کہ آپ جو ہے ایک ویڈیو کال جیسے نے بھی کہا تھا ویڈیو کال آپ جو ہے ہاں ویڈیو کال آئیڈیا یہی ہے کہ ویڈیو کال کرو تو جوائن تو بہ کر پنہ سینئر آفیسر آپ دیکھ سکتے ہاں تو ایک آپ کو ایک ایلوژن دیا جاتا ہے تو باسان کہ نہ مین کالج میں ٹرانسفر گھر وہاں سے ایک ویڈیو اوپن ہو جائے گا یونیفارم میں ایک آفیسر ہوگا پروفیشنل مینر جس طریقے سے بالکل ایبسلیوٹلی پروفیشنل مینر میں ایک سینئر آفیسر بزی ہوں گے آفس کا بیک گراؤنڈ کا لک بالکل ایک آفس کا ہوگا کرنا تو سکت کرنا تو پن پان انٹروڈیوس تو ونو تھی مگر اس یہ نمبرس اگینسٹ نیا صاحب اس کمپلین بیاکھ ان ایڈیشن دس کمپلین تو وی بلیو کہ یہ نمبر استعمال ملٹیپل جائن ناو دن فار ایگزامپل ڈرگس رلیٹڈ کیس مز آمت یہ نارکوٹکس پرٹیکولرلی میں اوبزرو کو ٹرینڈ یہ کسٹم رلیٹڈ ات نمبرس اگینسٹ پارسل گومت جنریٹ پارسل مجھ کے کریڈٹ کارڈس پاسپورٹس یم چیزیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کو ڈرایا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں وی بلیو کہ یہ ہمارے اس سے باہر ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ تو ہم آپ کو جو ہے ڈائریکٹلی سی بی آئی کو ٹرانسفر کریں گے مطلب ڈر کی کیفیت بھی بڑھ رہا ہے ہاں ہم شو بڑھنا یہ کرا ہوا اچھا ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ احتیاط موجب چونکہ ہمدردی فیکٹر سے چلان گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹوری چل رہی ہے ایسے دمو تو یہ پن جائے مشورہ کہ میک شیور کہ تھی کرو پنس گھر کس نفرس کس فون ریزن فار دیٹ از اگر تھی نیاز من پنہ گھر کس کس نفر کو سہ بن ام کیسک پارٹی اس پہ تم تہ ارسٹ کرنے ہاں اخ کامن یہ روزان انسانس کہ نہ بہ بچا پنہ فیملی ہاں تو بالکل تو آپ جو ہے کوئی بھی کانٹیکٹ کوئی بھی فون کسی کو نہیں کریں گے پہلی بات دویم ونان کہ تھی ویڈیو فن آن تھو تھی ہمیشہ پن پان برو کن تھونا 24/7 کیاز کہ آپ کو جو ہے اب ہم نے ورچولی یا ڈیجیٹلی ارسٹ کیا ہوا ہے اچھا جی تو ابھی ایک اور آفیسر آ جائے گا یہ پنس پاس انٹروڈیوس کرا ایز اے سی بی آئی آفیسر اور یہ اس کیس کو ماؤنٹ کرتا ہے کہ ہم تو آلریڈی آپ کو ڈھونڈ رہے تھے تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے پاس آ گئے تو یہ آپ کو لنک بھیجیے یہ سپریم کورٹ کا لنک ہے فیک فالس ویب سائٹ کریٹ کرنا ہاں اتو وچھو تھی اتھ سے تہند ناو وارنٹ پراپر ڈاکومنٹیشن آ جاتی ہے آپ کی وارنٹ آپ کا نام آپ کا فوٹوگراف کے ساتھ وہاں پہ آ جائے گا اور آپ کو پورا بلیو کرایا جاتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی نیکسس کا پارٹ ہو ہاں اور آپ کا نام آپ کا جو ہے فون نمبر آیا آپ خود جو ہے اس کرائمز میں ہے اور یہ بات چلی جاتی ہے اب نیشنل سیکورٹی کی طرف آپ کو نیشنل سیکورٹی کا پارٹ بنایا جاتا ہے بدمت ایگزامپل جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر کا ان کی ایگزامپل لیا ایکس جنرل کی ایگزامپل تھی 72 آورس ان کو فون کے سامنے سرویلنس میں رکھا گیا 72 آورس وہ ڈیجیٹلی ارسٹ تھے ایک کمرے میں بند تھے ہی کوڈ ناٹ موو اور جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ 48 آورس بند رہی ڈیجیٹلی اپنے کیمرہ کے سامنے ان کی ایک بیٹی تھی ممبئی میں جو ان کو ریپیٹڈلی کال کر رہی تھی لیکن یہ لے نہیں رہی تھی کال کیسے مجھے کھوچا کہ اگر میں کال لوں پارٹ آف دس ہم نے بہت زبردست بات کی بہت زبردست تو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو پہلا آفیسر تھا آئی او جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا سوچو تو تھوڑا ہمدردی میں اسٹارٹ میں بہیو کرا تو سوچو تو انسان کات کرا کہ جیسے بولو ایگزٹ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ میڈم نا بس تو بلیو کرا یا سب سے بلیو کرا یہ تو ہی کرو کہ مگر پرابلم ہے کہ کیس ہاں تو ایٹ لیسٹ اتنا میں کروں گا کہ تو سیف گارڈ کرنے خاطر
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایسیٹس کیا ہیں ڈیجیٹلی, آپ کے پورے ایسیٹس کیا ہیں, ایٹ لیسٹ سو ہے کوئی ڈیفینڈ کرے کہ آپ کے پیسے یوز نہیں ہوئے یا ایسے کوئی جسٹیفائی کر دی تو ہم سیلری پہ پہنچ یا باقی بزنس پہ جو پہنچ تو وٹ وی پرپوز اس بنا کہ تھی کرو کم یہ پونس کرو تھی گورنمنٹ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اوکے ٹھیک یتھے کیس ریزالو گژھِ تُہۍ ٲسۍ تَمہِ کیس منٛز واپس کڑو یہ پیسہ ہم واپس ڈالیں گے. ٹھیک ٹھیک مان ژٕ زن چھُ جی آر ژٹان. جی بالکل. اور اسی ایشورنس میں ہمدردی سۭتۍ کہ ناٹ اونلی چھُسو تۄہہِ بہٕ تۄہہِ پروٹیکٹ کران بلکہ چھُس بہٕ ایسیٹس پروٹیکٹ کران. تو یہ چھُ آسان تۄہہِ یوٗتاہ پینک یٖتِس کالس کرُن باے دَ اینڈ آف دِس ٹائم کہ أمِس چھُ باسان اکھ ریلیف اتھ چیٖزس منٛز کہ یہ بندہ مجھے اور یہ جو ہے کیسز جو ہیں کامنلی بہت زیادہ ایگزیکیوٹ ہوئے. ایک کیس مجھے سنائی دیا کشمیر میں بٹ آئی ایم ناٹ یٹ شیور, لیکن بہت ہی زیادہ ہائی پرابلٹی ہے کہ کشمیر میں اب ایسے ایپیسوڈس ہو جائے. آپ نے جو یہ بات کی اتفاق کی بات ہے کہ صرف اخ ہفتہ برو ایسے ہمسائے سہ مے دوست تو بیس دکاندار تتس تم وون سیم کیس انٹل تمس وونک بہ کرنا سینئر آفسرس ست کت تم ژوٹ پتہ فون تم کور سہ نمبر بلاک تمس اس تھوڑا امہ چیز انفارمیشن بیس سہ پورمت لیوکھمت لڑکہ یتھے تہ یم کت ونیو بہ اوسس رفلیکٹ کران کہ امہ پتہ اس تمس ست ای گژھن وول غالباً. اور اس میں یہ بہت خطرناک چیز یہ ہے, ایک تو یہ نہیں ہوا کہ آپ مجھے رشوت دے دیں, دوسرا یہ چیز کہ ژٕ پن ایسیٹس میں آئے میں محفوظ رکھوں گا تب تک اور پھر آپ کو یہ واپس ملیں گے. یہ بہت خطرناک یہ کارآمد. خیر ہم مزید اور بات کریں گے. ایک چیز میں ایڈ کروں گا یس امپارٹنٹ تہند شائقین خاطر از دیٹ کہ یُتھ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ ایگزسٹ گژھان کہِ ڈِجٹل ایرسٹ. یہ چھُنہٕ ایگزسٹے گژھان. یُتھ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ نہ لاس منٛز نہ ہندوستان کِس کانسٹیوشنس منٛز أسۍ وَنو کانٛہہ ایرسٹ ورچوَل ایرسٹ. ورچوَل وارنٹ چھُنہٕ کانٛہہ وارنٹ آسان. ٹھیک. ورچوَل کورٹس منٛز اَتھ ایرسٹ خٲطرٕ کانٛہہ ڈاکیومنٹ آسان کِہیٖنۍ. ناظریٖن بوزن یہِ بڑٕ غور سان. ہاں گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ نفر تۄہہِ کتھ چھُو کران ڈِجٹل ایرسٹٕچ ورچوَل ایرسٹٕچ, کانٛہہ نفر چھُ تۄہہِ کتھ چھُ کران ڈِجٹل وارنٹ یا ورچوَل وارنٹ, تۄہہِ پزیو اَمے ساتہٕ سمجھُن. بیٚیہِ یُس تہِ کانٛہہ آن لائن فون یا بیٚیہِ گژھِ یُتھُے یہِ تُہنٛدِس آدھار کارڈس سۭتۍ تُہنٛدِس ڈِجٹل بینکنگ ڈیٹیلن سۭتۍ پولیسس سۭتۍ یُتھُے یہِ کتھ گژھِ او ٹی پی ین سۭتۍ یہِ کتھ گژھِ اَمے ساتہٕ چھُ یہِ زانُن مزید تفصیل سان بیٚیہِ کتھ کرٕنۍ تہٕ مگر گۄڈٕ چھِ أسۍ پروگرامس منٛز سانہِ فارمیٹ حساب اکھ وقفہ اجازت نمو أسۍ یہ وقفہ. ناظرین وقفے کے اس پار جو ہماری بات چیت جاری رہیں گی اور بھی کچھ مزید معنی خیز باتیں ہم جانیں گے جس سے ہمیں رہنمائی ملے گی اس بات کی کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. ڈیجیٹلی جو آج ہم انوالو ہے ان معاملات کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے گا. دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. اقبال, ایک اور مرتبہ دیکھنے والوں کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. پھر سے یاد دلاتا چلوں کہ آج جو ہم نے مہمان اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیے ہیں, بہت ہی خوبصورت کارآمد گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ ہے جناب ڈاکٹر فہیم مسعودی صاحب, جو کہ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ہے کمپیوٹر سائنس اور کشمیر یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں بولی, جو چیزیں ابھی ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں اس میں نہیں آ رہی ہے, اور یہ چیز ایسے تو ختم ہونے والی ہے نہیں. عام زندگی میں اگر انسان گاڑی چلانا پہلے سیکھے پھر گاڑی تو وہی نہیں رہے گی نا, چینجز تو آتی رہتی ہیں, بٹ اس کے ساتھ ہمیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. اب ہم بڑے لوگ اس چیز میں تھوڑا کاشس رہتے ہیں, ہم تک انفارمیشن پہنچتی, لیکن صرف سوسائٹی میں ہم نہیں رہتے, ہمارے بچے بھی ہیں, ہم سے نونحال ایسے بھی ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں جو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, تمن چھ فون اتھی کیا. اب کرائمز تو ایک انسان کے ساتھ وہ تو یہ تو نہیں دیکھے گا نا یہ کون ہے, یہ کرائمز ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کو کیسے محفوظ رکھیں, اور ابھی کیا کرائمز ہو رہے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت ہی ایک اچھا سوال. ہاں, بہت ہی جو آپ نے ڈسکس کرا بچوں کو لے کے, ایک جو بہت ہی تھریٹننگ یہ سائبر کرائم ہے, کامنلی کال ہے سائبر گرومنگ. جی نیاز صاحب, سر اَسہِ اکھ عادت اکھ گوٚمُت پرٹیکولرلی سانٮ۪ن جو مدرس ہیں کہ میک شیور کرنا ہے کہ بچہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے تو فون دے دیں گے. ہاں, آپ کو لگ رہا ہے کہ تو شروع کرنا ڈسٹرب یا کام میں جو ہے تو فون دے دیں گے, مگر یہ فون میں
کس ٹائپ کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے یہ بچہ, وہ چیز پہ ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے. ضروری تھا مثال بچہ شامس ٹین ایج بوائے اور گرلس 5 وُہُر 8 وُہُر 10 وُہُر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شامس پنٛنِس روٗمس منٛز گژھان چھِ فون ہٮ۪تھ سۭتۍ گژھان. ہاں تہٕ اتھ فونُک جُڈِشیس یوٗز چھا گژھان نہ چھا گژھان, یہ کمہِ ٹائپُک کانٹینٹ چھُ اتھ منٛز جو ہے کنزیوم ہوتا ہے یہاں پہ, کیٛاہ چھُ وٕچھان اتھ فونس پٮ۪ٹھ, اخلٲقی غٲر اخلٲقی صحیح. تہٕ اتھ منٛز اکھ میجر کنسرن یُس اَسہِ ریٖسنٹلی ڈیولپ گوٚو کہِ اَسہِ وٕچھ کینٛہہ پیڈوفائلز جن کو ہم بولتے ہیں یوٗجولی, ہم چھِ بچن کران حظ لۄکٹٮ۪ن بچن سۭتۍ فرینڈشپ کران سٹارٹ. ٹھیک. فرینڈشپ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بڑھنا سو وارمتھ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ کہ کہاں رہتے ہو آپ, کیا کرتے ہو, گھر میں کون ہے, کیا چیزیں پسند ہیں. اور اس ایج میں زیادہ اس چیز کا بھوکا انسان ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتی ہے. آلریڈی آپ کو جو ہے اگر پیرنٹ دیوان جو فون سے نیئر میں نش اور وہاں سے کوئی آپ کو جو ہے وہ وارمتھ دکھا رہا ہے تو آپ جو ہے ایزیلی اٹریکٹ ہو جاتے ہو. اور یہ وارمتھ جو ہے یہ چلتی ہے ان ٹرمز آف آپ اسکول میں کون فرینڈ ہے آپ کا, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, کلر کون سا پسند ہے, ویڈیو گیمز میں یہ پسند ہے یا موبائل فون کی گیمز میں یہ چیز, یہ لیکن بہت ہی جو ہے پیریوڈیکلی جو ہے یہ تھوڑا سا انکریز ہوتی ہے اور یہ جو انٹریکشن ہے یہ بڑھ جاتی ہے. کس لیول پہ کہ اچھا آپ گھر میں لائک ہو ڈو سلیپ, پھر آپ اپنی مما کے پاس ہوتے ہیں کہ پاپا کے پاس ہوتے ہیں, گھر میں اور کون کون ہے آپ کے ساتھ, رات میں آپ جو ابھی کے کپڑے یہ پہنتے ہیں کہ آپ کا کوئی نائٹ ڈریس ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں. اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ 8 سال کے بچے سے بات کریں, 10 سال کے جو اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا ہے, اور بائی دس ٹائم اس نے اتنا جو ہے اس پہ گین کیا ہے ٹرسٹ, اٹس ایزی. اچھا اگر آپ چینج کرتے ہو تو کیا مجھے دکھا سکتے کون سا والا ڈریس آج پہنا ہے, اس میں فلاورس ہیں کہ نہیں ہے. اور یہ گریجولی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں ایک پوائنٹس پہ تنس وات ہے سوچ کات کریں کہ اچھا از اٹ پاسبل کہ آپ ذرا یہ اٹھا کے مجھے دکھاؤ گے کہ کیا پہنا ہوا ہے. رائٹ. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ پیرنٹ فون دِوان چھُ پنٛنِس بچس ڈز ہی میک شور کہ میٲنۍ بچن کیٛاہ کوٚر اتھ راتس منٛز کنزیوم کانٹینٹ, أمِس اگر یہِ کانٛہہ کانٹیکٹ یا یہِ چیٹ کران چھُ, یہِ بٕتھِ کٔمِس سۭتۍ کران چھُ چیٹ, سُہ کیُتھ نفر چھُ, سُہ زانو نا سُہ نفر کِنہٕ نہ, سُہ کمہِ ایج گروپُک نفر چھُ. دھیرے دھیرے اور یہ شاید میرے بچے کو فون ضرورت ہی نہیں ہے رات کو, میں کیوں رکھوں. وائی شوڈ آئی نہ شور کرنا, یہ واریاہ زیادہ جو یہ نہیں مانتا ہے, یہ بہت تیز ہے بچہ, یہ مجھ پہ ذمہ سب کا نام کیا سولوشن. اچھا گریجولی پھر ویئر ڈو دیز کیس اینڈ اپ از دیٹ کہ اچھا میں تو آپ کے اسکول کے باہر ہوں تو میں آپ کو اپنے ساتھ کافی پہ لے جاؤں گا. تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ سیکچوئل بیسڈ کرائم جو ہے ان بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں, اور یہ اسٹارٹ ہوا ایک نارمل چیز ہے کہ بچے کو اوائڈ کیا انویسٹمنٹ اپنے فون دے کے. تو بہت ہی پریولنٹ کرائمس ہیں ان دا نیم آف سائبر گرو میں. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ظاہری طور پر تو مجھے اپنے بچے پہ نظر تھی کہ یہ سوز میں اسکول, اس کو میں نے اسکول بھیجا, سیفٹی میں نے رکھی, واپس بھی لایا, مگر ورچولی یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس چیز. اور بچوں میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اچھا گۄڈنٮ۪تھ اوورآل تُہۍ وٕچھو سارنٕے ایج گروپن کہ اگر اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ سایبر کرائم گژھان چھُ اَسہِ چھُ باسان سُہ شرم ہِش کہ یہِ وَنُن. تو بچس اوبیسلی بچس سے زیادہ کہ اگر میں وہ نہیں چیز کہ میرے ساتھ کوئی انیوژل یہ ہوا کہ میں ما لائن گری, میں ما لائن پن مول موج, تو اس چیز کے ڈر سے جو ہے وہ آلریڈی ہائڈ کرتے ہیں. کومنیکیشن یُس گیپ تھاوان چھِ سۄ کومنیکیشن گیپ چاہے بچن ہٕنٛز یا چاہے بڑٮ۪ن ہٕنٛز, أسۍ چھِ بٲے بارٕنۍ زیٖٹھِتھ اگر مےٚ سۭتۍ کانٛہہ یُتھ حٲدثہٕ گوٚو مےٚ پزِ ڈسکس کرُن تۄہہِ سۭتۍ, اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ییٖژ شرم کرٕنۍ کہِ پگاہ گژھِ تیُتھ کانٛہہ حٲدثہٕ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ بوٚڑ نۄقصان گژھِ, بلیک میل گژھِ. اچھا امہِ حوالہٕ چھِ واریاہ تِم کامہِ تہِ گژھان کہ أسۍ چھِ یوٗجولی فرینڈشپس کران, أسۍ چھِ فیس بُکس تہٕ سوشل نیٹورکنگ سایٹ پٮ۪ٹھ بنا وٕچھے کہ یہِ کُس چھُ تہٕ کیٛاہ چھُ فرینڈشپس کران, پتہٕ چھِ أسۍ تٔتھِس ٹریپس منٛز ہنی ٹریپس منٛز پھسان. کیٛاہ ییٚتہِ چھا یہِ لبنہٕ یِوان ہنی ٹریپن منٛز چھِ لُکھ پھسان؟ بہت زیادہ کامن ہے, واریاہ زیادہ کامن چھُ سٲنِس پٔٹِکیوٗلر ریجنس منٛز یہِ ٹایپ کرایِم. وٕچھو نیصف اکھ سمپل اکھ لاجِک چھُ بیسکلی ونان کہ اگر مےٚ فیس بُکس پٮ۪ٹھ یا انسٹاگرامس پٮ۪ٹھ 500 یا 1000 لڑکہٕ فرینڈ چھُ, یِمو منٛز کۭتیاہ چھِ تِتھۍ نفر یِم بہٕ ایکچُؤلی زانکھ, رایٹ. اور ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پنٕنۍ فوٹوگرافس یا کینٛہہ امیجز شیر کران چھُس کٔمِس سۭتۍ چھُس بہٕ شیر کران سُہ سمجھُن. مان لیجیے کہ اکھ ٹرینڈ اکھ بنیومُت چھُ ایوری بڈی از آن سوشل میڈیا, ڈسپائٹ ایج, ڈسپائٹ ریس, ڈسپائٹ ریلیجن اینڈ ڈسپائٹ ہر کچھ. وہیں سے پرابلم گژھان کہ آپ مان لیجیے کہ کوئی ایکسپلسٹ کانٹینٹ آپ کے میسیج میں آ گیا واٹس ایپ کے تھرو, میسنجر کے تھرو, ٹھیک ہے نا,
جس کو ہم یوزلی جو ہے سائبر بلنگ کے نام سے کوالیفائڈ سائبر بلنگ اگر نیاز صاحب تہ میسیج کانٛہہ چیز اتھ کامن زیڈ وائس اگر تھی فرینڈ سے یہ چیز ڈسکس کرو کہ میں لائک نیوڈ اسٹف میرے اس میں آ رہا ہے بالکل بالکل اوائڈ کرو اگنور کرو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے رائٹ یو آر ناٹ گائڈنگ تھرو کہ نہ اک لڑکی اچھا اگر بیٚنہِ میٛٲنۍ یا بچی میٛٲنۍ یا وائف میٛٲنۍ اگر سُہ چھُ کران ریز کمپلین کہ ایسا ہو رہا ہے انسٹ آف کہ بہٕ کرٕ ہا یہ بہٕ وٕچھٕ اتھ کیٛاہ حل چھُ کِتھ پٲٹھۍ کرو ٹھیٖک ژٕ چھُکھ ونان ژےٚ کٔمۍ ووٚن مےٚ یہِ چلاوُن سوشل میٖڈیا ژےٚ کتہِ لٹہِ ووٚن مےٚ یہِ چھُنہٕ چیٖز کرُن سو بیکاز آف دیٹ یُس اکھ سُہ گیپ اکھ کریٹ کوٚرمُت رائٹلی سیڈ باے یوٗ نہ چھِ أسۍ ٹھہران پننہِ فیملی سۭتۍ ڈسکس کرنس نہ چھِ پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ ٹھہران تو ملٹیپل کیسز آر دیئر یہاں پہ سائبر بلنگ گٔے اتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہ تنگ کرنا یوٗتاہ اتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہ دے اینڈ اپ کمٹنگ سوسائڈ ایگزیکٹلی اکیاہ وٕنی ٲسۍ سوسایڈٕچ نِوٕز پران ممکن چھُ اتھ آسہِ ایگزیکٹلی کوئی نہ کوئی یہ ہوتا اچھا بیاکھ چیز چھُ جس کو ہم کامنلی سائبر اسٹاکنگ کے نام سے ابھی نیاز صاحب نے تو پوسٹ کرنے پر فوٹوگراف امیڈیٹلی میں نے لائک ڈال دیا ٹھیک لائک فریکشن آف سیکنڈ لائک ڈال دیا کامنٹ ڈال دیا کہ یہ اچھا ابھی آپ آفس مارننگ میں نکلے نہیں تو پیچھے سے میسج آیا ہے لوکنگ گڈ ان دس ریڈ سوٹ بہٕ چھُس تُہۍ پریشان گژھان کہ مطلب یہ کُس نفر چھُ یُس مےٚ کنٹِنیوسلی مانیٹر کران چھُ اچھا آز آیہِ نہٕ تُہۍ آفس کینٛہہ دوٗردرشن کینٛہہ all good what happened to you تٔمِس چھِ پاے آسان کیوں نہیں آئے تھے اکھ کانسٹنٹ اچھا اَسہِ چھُ باسان کہ چلو کُس بٔڑ کتھا چھِ مےٚ کوٚر أمِس کمنٹ اکھ مےٚ کٔر أمِس لایک اکھ سو واٹ آپ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے سوچے کہ اکھ نفر چھُ بلیو کران کہ مےٚ چھُ کانسٹنٹلی اکھ نفر کنٹِنیوسلی سٹاک کران وٕچھان روزان ژٕ اکھ سائیکالجیکل اکھ امپیکٹ اکھ یُس تۄہہِ باسان چھُ مزاق جیسے ہم واٹس ایپ گروپ میں اَسہِ بنو پنٕنۍ فیملی واٹس ایپ گروپ اکھ کانسٹنٹ اکھ چھُ گریُک فرد اکھ لۄکُٹ أمِس چھُ کانسٹنٹلی أمِس کی کپڑے کو لے کے اس کی اسٹڈیز کو لے کے کیپ کمنٹنگ اکھ فرینڈ اکھ چھُ کلاس ہاں کانسٹنٹلی ٹارچر یِمن چھُ اتھ حدس تامتھ کھوژان کہ یُتھُے یِمن واٹس ایپُک سُہ نوٹفکیشنُک آواز یِوان چھُ یِم چھِ کھوژان یِم چھِ مےٚ مُتعلِق آسان کتھ کران اتہِ وٕنکٮ۪نس تتھ لیولہِ تام چھِ أسۍ بُلینگ کران اچھا بیاکھ اکھ مسلہٕ چھُ یُس پٔتمیو کینٛہو ؤرِیو پٮ۪ٹھ وٕچھ تہٕ یتھ أسۍ پتہٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ونو ٹھانٛڈ تھاوان چھِ أسۍ چھِ آن لاین بیٹنگ کران جی مطلب مےٚ چھِ کینٛہہ واقعہ یِتھ بوٗزمٕتۍ یِمن منٛز أکِس لڑکس 30-30 ژتجی لچھ رۄپیہِ قرضہٕ چھُ کھوٚتمُت تٔمۍ چھُ ڈِفرنٹ جاین رۄپیہِ لچھ رۄپیہِ 5 لچھ 4 لچھ قرضہٕ ہیوٚتمُت پنُن کاربار خراب کوٚرمُت گرس منٛز بِہِتھ چھُس بہٕ شامس آسان میون فادر چھُ برونٛہہ کنہِ آسان بہٕ چھُس آسان آن لاین بیٹنگ کران یعنی زار گِنٛدان گۄڈٕ چھُ یہِ اسلٲمی طور حرام رِجس شیطان دوٚیِم طور اخلٲقی طور پتہٕ مٲلی تہِ نۄقصان تہٕ یُس یہِ آن لاین بیٹنگ چھُ اتھ مُتعلق تہِ ؤنۍتو اَسہِ تھوڑا تاکہِ یِم اَسہِ وٕنکیٚس زِٹھۍ وٕچھان آسان تِمن تہِ گژھِ تھوڑا آگٲہی کہ سٲنۍ بچہِ ما چھِ اتھ آن لاین بیٹنگ منٛز اِنوالو تِم ما چھِ نۄقصانس وٲتۍ آن لاین بیٹنگ چھُ واریاہ فارمٕز چھُ اگر تُہۍ اِنفیکٹ آز برونٛہہ صرف 2 ؤری پتہٕ گٔژھِو ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ہٕنٛدۍ ایڈ ٲسۍ یِوان ٹی وی یس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ایڈ یِوان یِہٕنٛدۍ ایڈ ٲسۍ یِمن ٲسۍ آسان کوسچنس تل آسان یہِ رِفلیکٹ کران کہ تُہۍ کتھ منٛز چھِو اِنوالو گژھان اکھ کامن زار یِتھ پٲٹھۍ ایگزیکٹلی تۄہہِ ووٚنوٕ لفظ بہٕ کرٕ سُے استعمال زار کیٛاہ چھُ کہ اگر حظ تُہۍ 50 رۄپیہِ کٔرِو اِنویسٹ آپ کو 1 کروڑ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے 50 روپے میں 1 کروڑ 50 روپے میں 1 کروڑ مگر 50 روپے یُس وٕچھُن چھُ یہِ چھِ کروڑ بِل لُکھ چھِ یہِ 50 رۄپیہِ پننہِ تراوان اکھ نفر زینہِ وٹ ایور ریسٹ آف دیم باقین سۭتۍ کیٛاہ گژھِ صحیح اچھا تۄہہِ چھو پتہٕ ییٖژاہ لت لگان اچھا ونس یوٗ لوٗز سم منی آپ تھوڑا سا جو ہے 1000 2000 5000 یہ ریکور کرنے کِس پروسیس منٛز چھُو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِنوالو گژھان کھُلٲیِتھ ییٚتٮ۪تھ ناظریٖن کہِ کِرکٹ کِس ناوس پٮ۪ٹھ گیمن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ زار گِنٛدان تہٕ خٲر اَسہِ چھُ اَمہِ نِش بچُن تہٕ اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ کیٛاہ چھُ اخلٲقی طور ٹھیٖک کیٛاہ چھُ اسلٲمی طور ٹھیٖک کیٛاہ چھُ سمٲجی طور ٹھیٖک تِمے چیٖز چھِ اَسہِ کرٕنۍ وقتُک دامن گوٚو ییٚتٮ۪تھ ذرا تنگ اَسہِ آسہٕ واریاہ کتھٕ بیٚیہِ کرٕنۍ مگر یُس تُہُنٛد یُس یہِ مِزاج چھُ یہِ بِلکُل اُستادانہٕ مِزاج کہِ مےٚ چھُ یقیٖن کہِ تُہنٛدٮ۪ن سٹوٗڈنٹن آسہِ بڑٕ اصٕل پٲٹھۍ فِکرِ تران یِتھ کٔنۍ آز ناظریٖنن فِکرِ توٚر أزکِس پروگرامس منٛز چھُ اَسہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار پوٗرٕ ٹیٖمہٕ کہِ طرفہٕ تہٕ ناظریٖن أسۍ چھِ تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار کہِ تۄہہِ گُزوروٗ یہِ گنٹہٕ اَسہِ سۭتۍ تہٕ یِم مانہِ خیز آز اَسہِ ڈاکٹر فہیٖم مسعوٗد صٲبن ؤنۍ یِمن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ عمل تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز دِیِو اَسہِ اِجازت اللہ حافظ و ناصر